Today, en ce jour, and let's just look again et regardons briefly brièvement importance of thanksgiving. l'importance de l'action de grâce. Amen. Amen. Importance of thanksgiving. L'importance de l'action de grâce. Thanksgiving. L'action de grâce. Hallelujah. Alléluia. God, Dieu, let me tell you, que je vous dise, as a pastor, en tant que pasteur, I have encountered so many things, j'ai rencontré plusieurs choses, so many human beings beaucoup plus d'êtres humains, with different kind of situations. avec plusieurs types de situations. And when I look at myself, Quand je suis regardé moi-même, it's not because c'est pas parce que those people they are sinners. ces gens sont des pécheurs, It's the grace of God. c'est la grâce de Dieu. Hallelujah. Alléluia. So you need to understand. Vous devez comprendre. That's why I like that song C'est pour ça que j'aime la that chanson. says, "Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, my Lord. Merci mon Seigneur. Whatever I am now, Tout ce que je suis maintenant, it is by your grace." c'est par ta grâce. Many are dying. Beaucoup meurent This morning, ce matin. many that don't wish to die, Il y en a qui ne veulent pas they're mourir. already dead. Ils sont morts. They have plans. Ils ont des plans. Some of them are building houses. Il y en a qui construisent des maisons. Some of them are planning to go back to their country. Il y en a qui planifient d'aller dans leur pays. Without knowing that, Sans connaître cela, they will not return. ils ne vont pas retenir. Enemy planned that. L'ennemi a planifié cela. So you need to realize Vous devez réaliser that God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Amen. 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 The Lord demands L'Éternel demande thanksgiving. l'action de grâce. The Lord demands what? L'Éternel demande quoi? Thanksgiving. L'action de grâce. Why? Pourquoi? It's not because He needs your money. C'est pas parce qu'il a besoin de votre argent. People, they do Thanksgiving, sometimes they cook. Les gens font les actions de grâce, ils préparent. They cook food. Ils préparent la nourriture. Did you ever see God? Vous avez une fois vu Dieu? Do you ever see God Est-ce que vous avez une fois vu Dieu sending an angel envoyant un ange from heaven du ciel to come and get rice venir prendre du riz or fufu? ou bien de l'igname? No, it's we that we eat it. C'est nous, on mange cela. But what we want from you, Ce qu'il veut de toi, He wants you to appreciate il Him. veut que tu l'apprécies. He wants you to do that. Il veut que tu fasses cela. He wants you to recognize Il what He veut has done que for tu you. reconnaisses ce Hallelujah. qu'il a fait. You this new daughters, Et vous faites cela. I want you to know today. Je veux que vous sachiez en ce jour, Today is a new day in your life. aujourd'hui c'est un nouveau jour dans votre vie. It's a new day C'est un nouveau jour in your life. dans ta vie. What is it in your life? C'est quoi dans ta vie? What is it in your life? Qu'est-ce que cela est? What is it in your life? Qu'est-ce que cela est? I want you to know that Je veux que vous sachiez cela. Satan don't want you here. Satan ne veut vous pas ici. Satan don't want you here. Il ne veut pas de vous ici. So you have to fight Vous devez combattre to be where pour être là where God wants you to où be. Dieu veut que vous soyez. Hear me again. Écoutez-moi encore. Because God wants you somewhere Dieu veut que vous soyez quelque part. does not mean Ça ne veut pas dire que you'll be there. vous y serez. Okay. Ok. Listen. Écoutez. I hear people saying, J'entends des gens dire, whether we will be. et ce qui sera, sera. No. Non. That is talk of, I would say, a talk of ignorance man. Ça veut dire ça, c'est le discours d'un ignorant. Because God wants you somewhere. Parce que Dieu veut de toi quelque part. Because God wants to get to somewhere. Dieu veut arriver quelque Does part. not mean you will get there. Ça ne veut pas dire que tu vas I y have to arriver. tell you the truth. Je dois te dire la vérité. Because God cannot do it alone without Dieu you. ne peut pas faire seul sans vous. I will just give you one example. Je vous ai donné un seul exemple. Then I rest my case. Et donc je vais reposer mon cas. The mind of God La pensée de Dieu for the nations of Israel in pour la Egypt, nation d'Israël en Égypte, for every one of them to make it to what? que tout un chacun To where? parmi eux arrive où? To what? Où? To promised À land. la terre promise. Including who? Et même incluant Moses. Moïse. To walk physically into the Marcher what? physiquement Promised à la land. terre promise. That's where God wants them to C'est be. là où Dieu veut qu'ils soient. You know, Vous le savez. did they all made it to the promised land? Et ils sont tous arrivés? No. Non. But that's the wish of God. Ça, c'est la pensée But de Dieu. God need you. Mais Dieu a besoin de vous. He want you. He want you. Il veut. Without you, Sans vous, He can't get you to the il ne promised peut land. pas arriver à la terre promise. You cannot. Vous ne pouvez pas. Because it's a choice. Parce que c'est un choix. And you have to ask for help Et vous devez demander pour l'aide. so that you can get there. Afin que vous y arriviez. Moses Moïse was the one that received était celui qui est reçu
The message from the Lord Le message de l'Éternel, is supposed to be in the front. il devait être en avant, But he did not make it. mais il n'est pas arrivé. He did not. Il n'est pas. So, because God wants you Parce que Dieu somewhere, veut que vous soyez quelque part, does not mean, cela ne veut pas dire, oh, oh, because of Satan. à cause de Satan, So, you need vous to avez fight. besoin de combattre. Because Satan knows that God is going to give you crown of glory. Satan sait que Dieu va vous donner une telle gloire. To receive that kind of glory, Pour you have to recevoir fight. la couronne de gloire, vous devez combattre. You will fight. Vous allez combattre. If you are not ready to fight, Si vous n'êtes pas prêt, forget it. oubliez. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. You know, the son say, Monija, that I have a fight to fight. Que j'ai un combat à faire. Kito gbade ogo, Et pour recevoir la couronne de my gloire, best shuja, my best je shuja. dois combattre Satan. Je dois combattre ses ancêtres pour recevoir la couronne de gloire. Mommy just said something. Et maman a dit quelque chose. You have to pray. Vous devez prier. So Satan does not want you here. Satan ne vous veut pas d'ici. So because God wants you here, does Parce not que mean you Dieu have to veut be que here. vous soyez ici. Ça ne veut pas dire que vous devez être là. You have to fight. Vous devez combattre. You have to fight. That's why C'est ça. when a new inductees come like this, Quand les nouvelles personnes before viennent, you know some of them, avant que vous sachiez, you don't see quelquefois, them again. vous ne les voyez plus. Satan say, eh. Satan dit oui. So you made up your mind Et donc tu t'es rétabli, to be there. décidé d'être You là. officially Tu declare as it. déclaré ça officiellement. Eh. Ah, I have brought the battle line J'ai today. tiré la ligne de bataille. You are not coming back. Tu ne vas pas y revenir. And without fight, Et sans un même palabre, Satan will succeed. Satan va les enlever. That is the reality. C'est la réalité. After you made up your mind today Après que tu aies rétabli ta pensée ce and jour become a member of et devenir UCM, membre de ECM, then Satan will begin to set up people Satan against va you. commencer vraiment à préparer les gens contre toi. Somebody will step on your toes. Quelqu'un va marcher sur l'orteil. Oh, then one day you pick up your bag. Un jour, tu vas prendre ton sac. Because Satan does not want you there. Parce que Satan God ne veut wants pas de you toi. there. Dieu te But veut Satan là. does not want Satan you. ne veut pas de toi là. Because you don't see in the spirit. Parce que tu ne vois pas en esprit. You don't pray. Tu pries pas. You might be a victim. Tu seras victime. So know today, Sachez as ce you jour, made up your mind pendant que vous avez établi votre to be pensée part and parcel of de this faire ministry, partie de ce ministère, there will be il y challenges. aura des difficultés. People will wrong you. Les gens vont vous faire du tort. People will do something Les bad gens to you. vous feront des choses vraiment mal. Expect the unexpected. Attendez-vous à l'inattendu. My friend back in Nigeria, Mon ami au Nigeria, his fiancée says one day, et un jour, something happened. quelque chose est arrivé. She told her boyfriend, Elle a dit à son copain, she said, elle dit, listen, écoute, I always tell you je this. t'ai toujours dit ceci. Oh, what this person have done to me. C'est que cette personne m'a He said, fait. what do I always tell you? Il dit, qu'est-ce que je te dis toujours? I will never forget. Je She n'oublierai said, pas. Elle a dit, expect attends the worst le pire from your mother. de ta mère. Expect the what? The Attends worst from your le mother. pire de ta mère. That is very deep. Ça, c'est très profond. So if your mother can do worse, Si ta mère peut te faire du tort, le plus, who else that will do something to qui you d'autre fera quelque chose qui sera au-delà, that will hurt you more? qui va te faire du tort? Amen. Amen. If you prepare for your mother Si worse, tu es prêt pour le pire, who else worse you cannot prepare for? qui d'autre ne peut pas te faire plus de peur? That's a strong word. Ça, c'est une parole forte. So encourage yourself Encourage toi-même. that I've laid my hands on the plow. Que j'ai mis ma main sur la I have charrue. made up my mind Et je today, me suis établi. not just to take pictures. Pas seulement pour prendre des photos. I want to remain. Je vais y rester. It needs prayer. Ça a besoin de la I'm prière. telling you the truth. Je vous dis la vérité. Spirit of discouragement will L'esprit come. de découragement va One way or the rentrer. other. Et d'une manière You ou d'une might autre, face some vous allez faire challenges. face à des After difficultés. today, Après ce jour, he said, tu vas dire, mais after I become, après que je suis devenu, after I became après que je suis devenu member of that church, membre de cette église, something happened to my job. quelque chose est arrivé à mon travail. I don't know. Je ne sais pas. No. Non. Something is not Il y a correct. quelque chose qui n'est pas clair. God does not want me there. Le Dieu ne veut pas que je sois Have you là. prayed? Est-ce que vous avez prié? Tell me what God said to you. Dites-moi qu'est-ce que Dieu vous a dit. You have to get Vous understanding devez avoir la compréhension in all you're getting. dans toute votre I'm encouraging Je you. vous encourage. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's start to Luke. Allons en Luc. Luke 17 Luc chapitre 17. in closing. Administrator, today En ce jour, I will prove you. je vais montrer cela. Somebody's working in the spirit with me. Quelqu'un marche en esprit avec moi. Thank you, sunshine. Merci. Luke 17. Luc chapitre 17.
Let's read from Lisons. verse 11. Le verset 11. From verse 11. Le verset 11. Now, Maintenant, it happened as he went to Jerusalem il arriva quand il est allé à that he Jérusalem. passed through the midst of Il Samaria est passé au milieu de la Samarie and et Galilee. la Galilée. Then as he entered a certain village, Et il rentra à un there certain met village him 10 men et il rencontra 10 hommes. who were lepers, Ils étaient lépreux, who were suffering from leprosy, souffraient de la lèpre, who stood afar sont off. arrêtés de loin. Leprosy here does not necessarily mean La lèpre only ici ne veut pas dire leprosy. la lèpre. That means issues of Ça veut life. dire des problèmes quelquefois. It could be sickness. Ça peut être la maladie, It could be anything ça peut être n'importe quoi that is challenging to you, qui est défiant pour toi, that you don't want in your life. que tu ne veux pas dans ta vie. It can become a leprosy in Ça your peut life. être une lèpre aussi dans ta vie. What leprosy C'est quoi la lèpre? is a reproach. C'est une reproche. You might have any reproach in your Tu life peux avoir des reproches dans that ta vie you bring to the Lord. que tu apportes devant l'Éternel. It's a leprosy. C'est une lèpre. Then, Ainsi, and he stood afar off, et ils se tenaient loin. and they lifted up their Ils voices. élevaient les voix They et prayed. ils ont prié. They were praying. Ils ont prié, Lifted up their voices élevé les voix and said, et dit, like we do comme on here, le fait ici, Jesus. Jésus, Okay, call his c'est name. son nom. That miracle worker. C'est le faisait de miracles. That is promise Ça, keeper. c'est celui qui garde des promesses. Light in La darkness. lumière dans les ténèbres. Hallelujah. Alléluia. Call his name Appelez again. encore son nom. That is empty they said. C'est la même chose Jesus. qu'ils ont dit. Ils ont dit Jésus. Master. Maître. Yes, it's master. Oui, il est maître. It masters your Il enemies. maîtrise tes ennemis. Anything that masters you Tout ce today, qui te maîtrise en ce jour, after today, après ce jour, you will master vous them. allez les maîtriser. You will be a master to your Vous serez des masters. maîtres à vos maîtres. They call it Jesus Master. Jésus les a Have mercy on Il dit, us. aie pitié de nous. You do the same thing. Vous faites la même chose. You cry for God mercy. Tu pleures pour la miséricorde de Dieu. You cry for God help. Tu pleures pour l'aide de Dieu. But look at what Jesus Mais did. regarde ce que Jésus a fait. Look at this. Regardez. So when he saw them, Quand il les a vus, he said to them, il leur a dit, go. va. That means Ça veut dire, receive recevez your healing. votre guérison. Go means what? Ça veut dire, allez, Receive your healing. recevoir ta guérison. And now go and show yourselves Va te montrer to the priest. au sacrificateur. And it was that. Et c'était ainsi. And they went. Ils sont partis, They were cleansed. ils étaient purs. They were healed Ils étaient guéris. from their leprosy. C'est leur lèpre. Jesus just said, go. Jésus a dit simplement, allez-y. Now, Maintenant, it's good to trust God. c'est bien de faire confiance en Jesus Dieu. heals in so many ways. Jésus a guéri de plusieurs manières. God does not have one way. Dieu n'a pas un seul. Sometimes he just tell you, your Il faith make you il whole. va te dire que ta foi t'a guéri. So, Jesus can heal you in many ways. Jésus peut te guérir dans He diverses can manières. use you with the word. Il peut te guérir avec la He can parole. use you through the hand of Il doctor. peut te toucher au travers de la main des He docteurs. can use Il anything. peut utiliser n'importe quoi. So, don't despise hospital. Ne rejetez pas les hôpitaux. And don't be ignorant. Ne soyez pas ignorant. And let devil kill you. Et te laisser te tuer aussi. God is the idea of the hospital is designed by L'idée God. de l'hôpital est faite par Dieu. It is not man doing. Ce n'est pas l'homme qui le fait. It's a science of God. C'est la science de Dieu. So therefore, Et donc ainsi, all what we need to do tout ce que nous devons faire, is to pray. c'est de prier. You know, the Lord is always ahead of you. L'Éternel est en avant de toi. You know, I remember Je me suis souvenu, we are doing fasting, en jeûneur, 30-day fasting. 30 jours de jeûne. Without knowing, do not have the full details N'ayant pas tous les détails Information. d'information of this individual. de cet individu. The Lord said, L'Éternel dit, when it gets to 7 days quand il va arriver au 7e jour of this fasting, de ce jeûne, pray for Pray. this person. pour cette personne, And I did not know je ne savais pas, that is going to be, ça sera, that person going to have cette personne va avoir surgery une chirurgie the following day. le jour suivant. And that person did not even know Et cette personne aussi ne savait pas that date had been set. que ce jour était mis à part. But God Mais Dieu, has seen it. il a vu cela. I say, pray. Il dit, prie. And we pray for that Et on individual. a prié pour cet individu. During that 30-day fasting, Pendant ces 30 jours de jeûne, the following day, le jour the suivant, person went la personne est allée to the hospital à l'hôpital for surgery. pour une chirurgie. And the doctor said, Le docteur a dit, I was there. j'étais là. The doctor said, Le docteur dit, I've been doing this for j'ai fait ceci years. pendant des années.
I never see J'ai jamais any vu person. une personne. I've been doing this over 40 years. J'ai fait ça pendant 40 ans. That recovers so fast Il like y a eu this. vraiment un propre établissement That aussi vite. man, you broke a record. Et tu as vraiment brisé un record. That your recovery Ton record is not ordinary. n'est pas ordinaire. Who are you? Qui es-tu? The person says, I'm a Christian. La personne dit je suis chrétienne. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. The Lord L'Éternel used that doctor a utilisé without le docteur knowing sans savoir. because we have prayed. Parce qu'on a prié. He said, Il dit, I have seen a case j'ai vu des cas that is not as complicated like this. plus compliqués que celui-ci. I have to struggle. Et je devais lutter. But your case is very Mais complicated. ton cas était très But it's compliqué. like, you know, it's what very fast. C'était vraiment rapide. Idea just come. L'idée est venue simplement. But you did not know. Mais tu ne savais pas. That was Dr. Ça, Jesus c'était Jésus. Le that docteur was Jésus using his hand. qui a utilisé tes Because mains. somebody Parce que quelqu'un has prayed. a prié. God is ahead of you. Dieu est en avant de toi. He's ahead of you. Il est en avant de toi. God showed I care about Dieu you. montre que je prends soin de toi. You see, the Lord showed it. Vous voyez? He cares about Il you. prend soin de The toi. Lord is always ahead of Il you. est toujours en avant. He's watching over you and your Il te children. regarde, toi et tes enfants. The plan the enemy have for Les you plans que l'ennemi a pour vous, in the next 3 years dans les années à venir, 3 ans against de your cela, children, contre tes enfants, God has already seen Dieu it a déjà vu cela. and is prepared Et il se to prépare scatter them. pour pouvoir les disperser. Yes, Oui, he will scatter them. il va les disperser. God was ahead Et Dieu était en avant. and that person was discharged Et very cette fast. personne était libérée rapidement. The doctor said, I never see things Le like docteur this. dit, je n'ai jamais vu de cas ici. Oh, Jehovah. Jéhovah, Jehovah Jéhovah, will see you through il today. va te faire sortir. Look at what is going on. Regardez ce qui se passe. And 10 of them were healed. Parmi eux étaient guéris. Look at what happened. Regardez. God demand Dieu demande your testimony, ton témoignage, your praises, ta louange and your thanksgiving. et ton action de grâce. Look at what Jesus. And one of them, Et l'un how many d'entre of them? eux, combien parmi eux? They were how many? Ils étaient combien? They were 10. C'était 10. One of them, L'un parmi eux, when he saw quand il a vu that he was healed, qu'il était guéri, he returned. il est revenu. He returned with what? Il est revenu avec quoi? He just returned. Est-ce qu'il est retenu? And then, when he returned, Quand il s'est retenu, I called pastor et il a appelé le pasteur to the corner. à côté. Pastor, Pasteur, I just want to tell you. je vais te dire. Pastor, I just want to tell you. Pasteur, je vais te dire. That leprosy. C'est lèpre. That leprosy on my behind. That leprosy on my behind. Et la lèpre sur mon derrière, It's gone, Papa. c'est parti. It's gone. Oh. C'est parti. This your God. Et ça, ton Dieu, This your God. ton Dieu, This your God, not true ton God. Dieu, c'est un vraiment bon Dieu. This your God, not true God. Oh. Ton Dieu, c'est un bon Dieu. Ah. But this man Mais cet homme could have called Jesus at the corner. aura pu appeler Jésus de côté. I understand our community, Je comprends nos communautés, our society. nos sociétés. I understand. Je comprends. This is a very, what's called a shameful Ça, c'est and vraiment reproach une reproche in the life honteuse dans la vie that have kind of disease. et une telle maladie. I understand some of the situations Je comprends certaines des situations. that you don't need to tell the whole world. Tu n'as pas besoin de dire au monde entier. In our own society, Dans notre société nous-mêmes, I will tell you what kind. je vous dirai un cas. Somebody Il y a quelqu'un had an HIV. a eu le sida. The woman confided in me. La femme m'a parlé de cela. Not one, Pas une fois, not two. pas deux. At least I can remember 3. Je peux me souvenir de 3. They have HIV. Ils avaient le sida. And they came to me Ils sont venus vers moi and they told me. et ils m'ont dit. And they are coming to try to pray. Et ils viennent, Started praying. on prie. And as time goes on, Et pendant que le temps avançait, he went to the doctor. elle est allée à l'hôpital. The doctor said, Le docteur dit, the first person, la première the doctor personne, said, we have to do your test again. on doit faire le test encore. And they did. Ils ont fait. There is no traces of Il n'y HIV. avait plus de traces du sida. They did it second time, Ils ont fait la deuxième fois. no more traces. Plus
plus de sida. The doctor say you have to wait 90 days. Le docteur dit attends 90 jours and come back. et il revient. The 90 days came. Les 90 jours She sont went arrivés. back. Elle est allée, Nothing. il n'y a rien. Doctor recommend just stop taking your medication. Le docteur lui a dit d'arrêter de prendre les médicaments. After you stop, Après que tu as arrêté, come back reviens in encore 30 days. 30 jours. She went back in 30 days. Elle est allée en 30 jours, No traces. il n'y a pas de traces. Another 30 days. Une autre 30 fois, No traces. pas de traces. Another 30 days. 30 fois No encore, traces. pas de traces. God healed her completely. Dieu l'a guéri. Well, Mais in that situation, dans une telle situation, I don't expect je n'attends pas qu'elle vienne, be who you are. soyant qui vous êtes. If I'm white now, Si je suis blanc, I have color like Brother Adams. j'ai la couleur comme le frère We Adam. can understand. Vous pouvez comprendre. But we, Mais nous, some of you, you Certaines see that personnes- person in the church cette personne à l'église, next Sunday, le dimanche suivant, the moment the person get the microphone le moment la personne and say donne praise dit the Lord. gloire à l'éternel. Aye, ṣé mi náà rè Et- Olúwa, ṣé mi náà rè Olúwa. Say, here I am, oh Lord. Il dit, me voici, Seigneur. I just want to say thank you, Jesus. Je vais vraiment dire merci, Jésus. For the past 5 years, I've been suffering. Pendant les 5 dernières années, j'ai souffert. Somebody praise the Lord. Quelqu'un loue l'éternel. Do you know? Vous savez, I went to for my medical checkup. je suis juste allé pour faire la vérification médicale. When the doctor called me, Quand le docteur m'a appelé, he said, come. il m'a dit, viens, It's very serious. c'est sérieux. He said, we need to run the test again. Et on doit rendre le test encore. And the doctor said that my enemy have Et HIV. le docteur dit, mes ennemis ont le I sida. said, me? J'ai dit, moi, How come? comment se fait-il? I have a carried that cross. Et j'ai porté cette croix. But I have a contact. Mais j'ai eu la rencontre. Somebody introduced to Pastor Jibril. Quelqu'un m'a introduit à l'évêque Djibril. And we started praying. Et on a commencé à prier. But now, Maintenant, I went to the doctor. je suis allé vers le docteur. They gave me clearance Ils m'ont donné la liberté. that no trace of HIV Qu'il n'y a anymore. plus de traces de sida. Somebody shout hallelujah Quelqu'un with dit me. alléluia avec moi. I said there's no more trace of HIV anymore. J'ai dit, Somebody il n'y a shout plus de traces de hallelujah. sida. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Amen. The next Sunday, Et le dimanche suivant, the person is coming. le pasteur, la personne vient. Somebody sitting down there. Quelqu'un est assis là. Somebody standing down there. Somebody sitting over there. Somebody sitting over there. Okay, when she come, I sit. I will. So, you carry your bag, you go. When I sit, just say want to go and use the restroom. Say want to go and use the restroom. Hey, they talk like that. Have your seat here. You will not do that. Toi, tu ne vas pas faire ça. I said, God forbid this imbecile. Et on va dire vraiment cette personne, That's who we were. c'est ce qui nous sommes. There were 3 of them. Il y avait 3 parmi eux. The Lord healed them. L'Éternel les a guéris. I can't say publicly. Je ne peux pas dire And I publiquement. don't encourage Et them, je ne les encourage pas aussi but they testify. de témoigner. Some of them have multiple problems, Il y en a qui ont plusieurs problèmes, but I allowed that person to say one of them. mais j'ai permis à la personne de dire une chose. And that's the society we have. C'est la société dans laquelle nous sommes. So
Now, you are blaming the white people. Vous accusez les They blancs. are ahead of you. Ils sont en avant de vous. You might go to the same Vous university, pouvez aller dans les mêmes universités, but you refuse to advance. mais vous refusez d'avancer. They advance in love. Ils sont avancés en amour. Some of them see more than you, Il y en a qui ont vu plus que vous, but the love they have. mais l'amour qu'ils ont, Say love. Cover multiple words l'amour of sin. couvre la multitude des péchés. Because the love they have. Parce que l'amour qu'ils ont, Look at the love they showed you in America. regardez l'amour qu'on vous a montré en Your Amérique. country don't show you that kind of Votre love. pays ne peut pas vous montrer cette Where you amour. are born, raised. Là où vous êtes né, élevé. Look at love they show you. Regardez l'amour You qu'on don't vous have montre. medical insurance. You go Vous to n'avez any pas country l'assurance hospital médicale. there. Vous allez ici. They will treat you. Ils vont vous traiter. In your own country, Dans ton propre pays, you will die in the hallway. tu vas mourir sur le corridor. You say when you attack, that's why don't talk about Trump. Ne parlez Trump pas de alone. Trump. Laissez Trump. He can deport you Ils peuvent te with rapatrier your citizenship. avec ta But he's citoyenneté. still showing you love. Mais ils te montrent toujours To keep l'amour you in America. pour te garder en Amérique. The country that you are original. Le pays dont tu es citizen. originel, citoyen. Look at the way they treat. Regarde comment on te traite. They treat you like dogs. On te traite comme des chiens. But the love. Mais l'amour, Oh, say hey, this country. They show you love. il te montre l'amour. Well, say discrimination. Et on parle de discrimination. That's a human nature. Ça, c'est la nature humaine. Human nature. La It nature happens that humaine. your country they don't discriminate. Ton pays, on ne discrimine pas. I just told you, Sierra Leone, you discriminate. La Sierra Leone, vous avez la discrimination. Nigeria, you Le discriminate. Nigeria, c'est la We are still discrimination. discriminating. On entre toujours dans la discrimination. Even the Yorubas. Et même les Yorubas. Yorubas among Yorubas are Les discriminated. Yorubas sont en train de faire la So what are discrimination. you talking Et about? donc, de quoi est-ce qu'on We parle? segregate. On a ségrégé. My brother there is from Ibadan. Mon frère vient de Ibadan. What he did is Ce very qu'il a- unusual. Ce qu'il a fait, c'est That's inhabituel. my sister. C'est ma It's an Ijebu woman. ma Stand soeur, up. elle vient de Ijebu. That's my sister. Ça, c'est ma soeur. It's Ijebu. I'm Ijebu. Et je suis Ijebu. This one. Celui-là, This man here. cet homme-là, Mr. Adebayo. et Stand monsieur, up. Okoya. tiens-toi debout. That's the husband. Ça, c'est le mari. He's from Ibadan. Il vient de Ibadan. They are both of us are Yoruba. Ils sont des Yoruba. But if you go down there to go and in Ibadan to go and marry Si Ijebu, tu vas chez bring eux the pour woman. marier, They say, huh? ils vont te dire, ah, Go and marry Ijebu. tu allais marier Ijebu. We are all speaking Yoruba. On parle le même Yoruba. Why are you talking about De discrimination? quoi est-ce que tu parles? This person is racist. I don't want to hear from your Je ne veux mouth. même pas entendre ça de ta bouche. He knows what I'm talking Il sait about. de quoi je parle. They challenge it. On te défie. Their marriage is Le challenged. mariage est un défi. Say, no way. You are Pas de married point. Jebu girl. Pourquoi tu as marié I'm une married telle by no. Pourquoi Yeah. tu as... No. Non. But Ijebu, Mais Ijebu, in his hometown, dans sa ville, they are investment in the Badabayo's town. ils sont des investisseurs. Ijebu, they are like Jews. Investisseurs. They Ils sont have comme des money. juifs. Ils ont They l'argent. invested. Ils They investissent. took a place. Ils prennent un endroit. That is good enough for them to say, C'est eh, assez pour eux de these dire, people cannot carry this house cette out of personne this ne peut place. pas avoir It's cet part of endroit. us. Ça fait But partie. it doesn't affect them. mais ça les And they affecte are pas. Christians Mais on speaking est in tongues. chrétiens parlant en langue. We need deliverance. On a besoin de la You délivrance. may have your seat, man. Vous pouvez vous rasseoir. Thank you. Merci. We need deliverance. On a besoin de la We délivrance. cannot even love one On another. ne peut même pas s'aimer les uns les autres. Somebody sit to you, Liberia. Tu What parles is au Libéria. Liberia? C'est quoi le That is Libéria? Englishman Ça, language. c'est le langage d'un homme anglais. Nigeria. Le Nigeria. Englishman language. They Ça, c'est divide le us langage and give us d'un names. homme. C'est ceux qui nous donnent le nom. They divide us Ils nous ont and divisés. give us. You are Ghana. Et toi, tu es Ghana. Go Coast. Va. They divide us. They call you On t'appelle Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Why me not Côte d'Ivoire? Ça veut dire quoi la signification? We are all the same. On est tous les But mêmes. what white man did? Ce que le blanc a fait, They did not do that. ils n'ont pas fait cela. It's to manage. C'est de manager. That's the reason why they did that. C'est ce qu'ils ont They fait. didn't do that Ils n'ont pas fait so ça that we can hate each other, afin qu'on se déteste. so that they can have Afin qu'ils aient good management. un bon contrôle. There could have been one state in America, Ça peut être un seul État. but to have better management, Mais pour avoir un bon contrôle, they divide the country into ils ont states. divisé le pays en But in our États. own policy, Pour nous, dans notre No. politique, you are Ijebu. on est tous You are from Ijebu. Ekiti. On vient d'Ekiti. Ekiti don't marry Ijebu. Ekiti ne marie Ijebu pas don't marry Ijebu. Ekiti. Ijebu ne marie We are pas all Yoruba, so On est tous des not Yoruba. to go to Igbo. Ne parlons pas de Igbo. You don't finish. On a fini. I told my children, J'ai dit à mes enfants, pray
Priez. Whatever God says you marry. Ce que Dieu dit de marier. If God says your husband, si Dieu dit ton mari, he's going to be Chinese. Il vient de la Chine. Marry. Marie ça. For real. I will like Chinese language. J'aimerais le langage chinois. It's only to say good morning. Si c'est seulement de dire bonjour. I have sister Jackie. J'ai la soeur Jackie. Jackie will greet me. Elle va me saluer. What I just said. Where's your husband? Je viens de dire où est ton mari. Sister Jackie. La soeur Jackie. Where is she? Oh, she's not here. I'm telling you, we will tell you that I'm correct. Elle va te dire que je suis correct. Okay. Do you love your husband beaucoup beaucoup? Est-ce que tu aimes ton mari bien? Hallelujah. Alléluia. I told her, marry the will of God. Je dis marie la volonté de Dieu. And I thank God. Et je remercie Dieu. She married to the will of God. Elle a marié la volonté de Dieu. But it's not Yoruba. Mais c'est pas Yoruba. It's not Hausa. Il n'est pas Hausa. But Igbo. Mais Igbo. I have no problem. Je n'ai pas de problème. And it's a blessing. Mais c'est une bénédiction. When you are not filled with the Holy Ghost. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Yoruba, some people, some Igbos are not coming to this church. Il y en a qui because I'm a Yoruba man. Parce que yes! Parce que je suis un homme Yoruba. I'm saying the truth. J'ai dit la vérité. What is our problem? C'est quoi notre problème? Some Liberians are not coming to this church. Il y en a qui ne viennent pas en tant que Nigérien parce que je suis venu du Nigeria. Nigerian church. Et l'église nigérienne. You know, and you are speaking in tongues. On parle en langue. Say, I'm born again Christian. Je suis né de nouveau chrétien. You are born to yourself. Tu es né à toi-même. Not to Jesus. Pas à Jésus. Hallelujah. Alléluia. What is the problem? C'est quoi le problème alors? Say be delivered. Dites, soyez délivrés. Say be delivered, neighbor. Soyez délivrés, voisin. Say be delivered, neighbor. Soyez délivrés, voisin. Every country I went to is the same Tout thing. pays où je suis allé, c'est la même Africa, chose. En Afrique, la même chose. What is the problem? C'est quoi le problème? Hallelujah. Alléluia. We get to Sierra Leone. On arrive en Sierra Creole Leone. people. Les They don't marry to another person. Marient pas n'importe qui. You have to be Creole. Tu dois être créole. And they have church. Ils ont they are des Christians. Églises. Ils sont chrétiens. They are born again Christians. Ils sont nés de nouveaux chrétiens. Oh, Jesus. Deliver. Sois délivré. These are the hindrances in the Voici power les of God. blocages de la puissance de Dieu. How do you want God to flow? Comment est-ce que tu veux que Dieu agisse? Most of our war in Africa. La plupart de nos is guerres. due to the ethnic division. Ça a apporté la division ethnique. We hate one another. On se déteste That's les uns les it. autres. It's a war of hate. C'est une guerre de haine. It's a war of discrimination against one another. Guerre de la discrimination We contre marginalize ourselves. Et on se marginalise. We need deliverance. On a besoin de la délivrance. God is a God of love. Dieu est un Dieu d'amour. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. God, look at what he saw Regardez ce them. qu'il dit, il les a vus. He was healed. Ils étaient He guéris. returned. Ils sont retenus With the what? avec une quoi? With what? Avec quoi? A loud Une voice. voix élevée. If your voice is not loud Si today, ta voix n'est pas élevée en ce jour, your thanksgiving will not be accepted. ton action de grâce ne sera pas acceptée. He returned back with a loud voice. Avec une He voix was élevée, glorifying God. glorifiant Dieu. Look at what Jesus said. Regarde ce que Jésus dit. Verse 16. And he fell down Et il s'était on rabaissé his face sur sa face at his feet. et à ses pieds. What was he doing? Qu'est-ce qu'il faisait? He was giving Il thanks. rendait grâce. He was saying, thank you, Il Jesus. dit merci Jésus. I don't deserve this Je ne miracle. mérite pas ce I'm miracle. not supposed to be Je ne here. suis pas supposé I'm être not là. supposed to be walking Je ne suis pas supposé around. marcher. You take away my Mais tu as reproaches. enlevé ma You reproche. take away my Tu as shame. enlevé ma My honte. rejection will be Mes taken rejections away. sont élevées. I thank you, oh Je te Lord. remercie, I Seigneur. praise you Je te loue with a loud avec voice. une voix élevée. Hallelujah. Alléluia. Are you going to thank him Est-ce que tu vas le today? dire merci You are not aujourd'hui? supposed to be Tu n'es sitting pas down here supposé être today. assis ici aujourd'hui. Satan does not want you Satan to ne be veut pas alive que tu today. sois en vie. He does not want Il your ne children veut to pas be que alive tes enfants today. soient en vie. He does not Il want ne you veut pas to que celebrate. tu célèbres. He said, thank you, Lord. Il dit merci He Seigneur. started thanking. Il a commencé à le remercier. He was a Samaritan. Il était un Samaritain. What's the meaning of that? Qu'est-ce que c'est que la signification? He's supposed to be discriminated Il devait être discriminé against. contre Samaritan. That's very important. Ça c'est très 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 important. He was what? A Il Samaritan. était un Samaritain.
Jesus not supposed to heal him. Jésus n'est pas supposé te guérir. He's supposed to discriminate against Il est you. supposé vraiment avoir la discrimination sur toi. Do you know today? Savez-vous en ce jour, We discriminate. on discrimine, Even to pray for people. même pour prier pour les gens. Now. Maintenant, Now. If I tell you there is no church in this world that don't need prayer, si je vous dis and qu'il y a une deliverance, église dans ce monde qui n'a pas besoin de prière et de délivrance, we are not saying the truth yet. vous ne dites pas la vérité. They say we have no black church. On n'a pas d'église blanche, That's not noire. the language. It's a shame. C'est une honte. It's very sad C'est vraiment triste to call a church a black church. d'appeler une église It's very blanche, sad noire. to call a church a white church. Et dire ça, c'est une église des blancs. Are you going to have white heaven Est-ce que vous allez avoir un ciel blanc or black heaven? et un ciel noir? It's one heaven. C'est un seul ciel. We are black. On est noir. Jews and the Gentiles. Les païens et Chinese. les Chinois. We be together in the presence On of doit God. être ensemble. Why? dans la What présence de is Dieu. wrong with us? C'est quoi le problème? What is wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Satan enter. He now Satan est went down rentré to nationality. et attiré vers la nationalité, Nigeria Church. l'église nigérienne, And we are black. et on est tous des blancs et des noirs. Within the black, we discriminate. Et on est toujours dans cette même discrimination. Jesus. Jésus. Deliver us. Délivre-nous. Very important. He said Très, he was important. a. Why did they say he was a Pourquoi on Samaritan? a dit il était un What is Samaritain? important of that? Quelle est l'importance de cela? When Jesus met the woman by the well, Quand Jésus a rencontré la femme devant le puits, Jesus said that well, the salvation comes from il what? dit le salut vient From the Jews. des Juifs, Not from Samaritans. pas des Samaritains. But it was a Samaritan. Mais il était un But he Samaritain. did not Mais il discriminate. n'a pas eu de discrimination. He showed the love of Il a God. montré l'amour de Dieu. And those there are great mighty men of Il God y a des grands puissants hommes de that Dieu are white, qui sont noirs. but you cannot function under them. Mais vous ne pouvez pas fonctionner sous eux. I don't care how many shall not you Je carry. m'importe de ton onction. They don't see you equal to Ils ne them. vous voient pas égal à They are lui. anointed though. Ils sont, ouais. And how can we change the world? Comment pourrons-nous changer le monde? We are the one who want to change the world. Nous qui sommes les I gens don't qui veulent deceive changer le monde. myself. Je ne joue So pas. when the disaster happen now, Et quand il y a un then problème, it's then that you see black and white c'est là où vous voyez les noirs et les holding their blancs. hand. Et tenant les mains. Yeah. Et ils commencent à chanter. I'm not going to be there. Je ne serai pas là-bas. Adibi, Si we put our color on a aside. mis notre couleur à côté, We pray together on monthly a prié for the plus nation. pour les nations, In one, until somebody take a gun and kill jusqu'à ce que everybody. quelqu'un prenne un There is pistolet et that tue les gens. disaster. It's only disaster that unites us. C'est maintenant quand il y a les désastres que nous sommes unis. We need help. On a besoin d'aide. We need help. On a besoin d'aide. God could have revealed certain things. Dieu aurait pu révéler certaines choses. He could have received certain Il aurait disasters pu vraiment montrer could have been certains désastres. affected Ils auraient pu être because dévertis of our à hatred. cause de notre haine. Jesus did not Jésus n'a pas discriminate discriminé against the Samaritan. contre le Samaritain. He healed him. Il a guéri. That is why C'est also pour belongs cela to toutes Jesus. les âmes appartiennent à Jésus. Whether you come from Que Ghana, vous venez du Ghana, Nigeria, du China, Nigeria, la Chine, you are my brothers vous and êtes mon sisters frère et mes in sœurs Christ Jesus. en Christ I don't Jésus. care where you Je come ne m'importe from. d'où vous venez. Amen. Amen. If anybody in this Si church quelqu'un dans cette église we try to say va that, vraiment dire you cela, are, that means you have not arrived. ça veut dire que tu n'es pas You encore need to arrivé. pack your bag Tu and go. dois ramasser tes affaires Don't et say because they partir. are doing that to me. Et parce qu'on me fait Because ça. I'm from Ghana. Parce que je viens No. du Ghana. Non. Report it. Rapportez cela. Anybody discriminate against Tout le you in monde this church, discrimine contre let vous me dans know. cette église. Que je sache. You cannot do that. Vous ne pouvez pas faire cela. And you yourself, Et vous-même, vous you aussi, need to be broken. vous devez être brisé. Not everything they do to you. Pas que tout ce qu'on te Because fait. you are from Tanzania. Parce que tu viens de That's why they do Tanzanie. that to you. Donc c'est pour ça qu'on te fait No. ça. Non. You don't look at your content of your Et tu behavior. n'auras pas le content de ta vie. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Jesus did not discriminate. Jésus n'a pas montré de He was discrimination. a Samaritan. Il était un Samaritain. But it was the Samaritan that Mais came back c'était lui qui est revenu to give thanks. et rendre action de grâce. The Jews, Les Juifs, among them, did not come parmi back. eux, ne sont pas venus. See, if I go back to him now, Il dit si je lui tiens, you think that ils vont penser que it's all that. il est tout ça. Niger to Niger. Nigérian à He Nigérian. said, yeah. Il dit ouais. No, he prayed for me. Il a prié pour moi. Hein. If I go back to him now, Mais si je retourne là-bas, you think that il va penser que God, deliver us. délivre-nous. Look at this. Regardez ceci. Go on, song. So Jesus Et donc Jésus answered répondit and said, et dit, look at the answer.
Look at what Jesus said. Regardez ce que Jésus dit. Were there not 10 cleansed? Y avait-il pas 10 purs? Instead of you were healed. C'était 10 parmi vous qui étaient guéris. Mais comment c'est fait que seulement c'est le Samaritain? C'est seulement tu es le seul. But where are the 9? Où sont les 9 autres? God demand your thanksgiving. Il demande ton action de grâce. He demand your thanksgiving. Il demande ton action the de grâce. little thing that God has done for you, thank Him. Pour toi, dis-lui merci. Thank Him. Dis-lui merci. So that I can get to your next level. Que tu puisses atteindre le niveau suivant. Takes you to your next level. T'amène dans le niveau suivant. What is next? C'est quoi? You want to get to your next level? Tu veux atteindre le niveau suivant. Attitude of thanksgiving. L'attitude de l'action de grâce. Praise. Et la loi. Appreciate God. Don't be silent. Ne sois pas silencieux. Give testimony. Donne le témoignage. Tell the whole world. Dis au monde what God has done for you. Ce que Dieu a fait pour toi. And you will see what God is going to do next for you. Dieu va faire encore le plus. But you have been holding on. Mais tu as tenu. You keep your testimony to yourself. Garde ton témoignage. You want next one. Tu gardes He might not come. Et tu viendras pas. God wants you to thank Him. Dieu veut que tu le remercies. God wants you to dance before Him. God wants to exalt Him. Il veut que tu l'exaltes. Like King David did. Et comme le roi David. King David. Le roi David was a great man who knows how to give thanksgiving. Il savait comment rendre action de grâce à Dieu. Oh, he will dance. Il va danser. He will sing. Il va chanter. But today, mais en ce jour, God wants you. Dieu veut que to look back. Tu regardes en arrière. And look back. Et regarde and encore. Look back. Et regarde encore. And see what God has et done vois for you. ce que Dieu a fait pour toi. He kept you. Il t'a eu. Look back into your life. See where you are. Là où tu es. Give him time. Donne-lui l'action so that I can take you to where you are going. L'endroit où tu es in time. En temps. When you take it, quand le temps vient, thanksgiving bring quand deliverance. Tu le remets, ça apporte la délivrance. Thanksgiving what? Bring deliverance. Ça apporte la délivrance. Thanksgiving bring what? Ça apporte la délivrance. When you praise Him, quand tu le loues, you must suddenly be delivered. Tu peux être délivré sur le Paul and Silas. Paul et Silas. Not only they pray, pas seulement qu'ils ont but prié, they praise God. Ils l'ont loué. And suddenly, soudainement, they were delivered. Ils étaient délivrés. Today, en ce jour, might be a day of deliverance. Le jour de praise Him right. Loue-le bien. Thank Him right. Remercie-le Dance bien. right. Danse bien. Sing right. Et chante you bien. will see what God is going to do for you in your next level. Dans le niveau suivant. Praise Him today. En ce jour. Maketa bokasiaba. Sheleme neremeseyaba. Tell your neighbor, I'm going to thank Him today. I'm going to dance today. I'm going to praise Him. Hallelujah. Once upon a time, I know where I am. But today, I know where God has taken me to. Though I might go through, I might go through some challenges, but I know tomorrow is going to be okay. Thank Him for your tomorrow. Thank Him for your tomorrow. Thank Him. That problem you have right now, begin to thank Him. That my problem that I see today. Hallelujah. King David, he praised the Lord. He thanked the Lord. He used it in prayer. He said, my neighbor, look at me. No, tears might linger all night, but my praise is coming in the morning. You just praise Him. Praise Him now. Praise Him now. God will wipe away your tears. He wipe away your tears. Remember, because you are alive, that is why you can talk. Many want to talk, but they are not alive. Many are in the hospital. Many are in intensive care. Many right now, doctor cannot find out what is wrong with them. But look at you. You can move your hand. You can move your feet. You can laugh. You can see. Many came to this country. They were not blind. But today, they were blind. Many came to this country. They were not crippled. But today, they are on the wheelchair. Not because of old age. Not because of old age. Because of the attack of the enemy. I want you to appreciate God today. I want you to thank Him today. Thank Him that you can swallow your food. Many today they cannot swallow food anymore. They have to give them two. Some of them are younger than you. They carry colostrum back because of problem in their stomach. But look at you. You can swallow your food. You can digest your food. You can go and do number one. You can do number two. Some of you do number three. Some of you do number four. By the grace of God, many people cannot do that without a problem. You need to take it. You need to exercise it. Some people, they don't take medication. They can't sleep in the night. They will stay up. But look at you. You just lay down to the bed. Before you get to the bed, you already come. Hallelujah. Hallelujah. Some slept last night, but this morning, they find out one side of their body is paralyzed. But look at you. You wake up this morning, the on one side is okay. Other side is fine. You can bend. Some today, they can't bend anymore. But look at you. You give Him praise. He's so good to you. My God is so good to you. You need to exalt His majesty. Many came to this country with their 5 children. But today,
today they don't have anymore, it is not because they are sinners. They have an accident on the way at Indianapolis. They have an accident. All the 5 children died in one vehicle, in one van. They are Africans, but look at you. You came to this country with your children. Some are born here. They are all alive. They are well. They are in the university. They are graduating. Some people, they have only one child. On the day of graduation in Minnesota here, that's the day that particular child died. A medical doctor. But look at you. You say graduation for number 1, number 2, number 3. You don't know what God has done for you. You don't know what God has done for you. You still have the guts to complain. You still have the guts. You need to turn the Lord. Some people, they have lost their life. Their life. Some people can't peacemaker in their body. But look at you. You are breathing freely. Some people, they cannot walk around with that oxygen tank. But look at you. Your whole oxygen is permanent. The Lord kept it. The Lord kept your will. You need to worship Him. You need to exalt Him. You need to thank Him. Realize you are alive. Some of you right now, you started a project. You started it. You don't know where the money comes from. You said God build the house. The builders are doing faith. He's the one. Some of you can boast. I have a house. Some of you can boast. I want to deck. Some of you can boast. I got a land. Some of you can boast. I'm doing something. You are buying property. By the grace of God. So many want to do that. Some people have been in this country for 35 years. They don't want one plot of land. But you have acres in your country. You still planning to go down there. Some of you are pleading right now. And Lord made the provision. What the Lord has done for you. Can you tell it all? What He has done for you. Can you tell it all? What He has done for you. The people open a business. Their business put them in trouble. But your own business never puts you in trouble. Instead of putting you in trouble, He's increasing you. You are increasing. You need to praise Him. You need to thank Him. You need to exalt His majesty. I'm telling you, this man look hard now. Praise Him. This man look short. Praise Him. Tomorrow it's going to be okay. Appreciate God. Tell Him you are a good God. Tell Him you are a kind God. Tell Him how excellent is your name. Your life will never be the same again. Show your appreciation to God. You might be believing God for the fruits of the world. I am telling you, the Lord that answer Anna, He will answer you. He still answer by fire. He still answer by fire. He answer Sarah. At the old age, you are still a young woman. You are still a baby compared to the age of Sarah. But today, you are complaining. Is it going to happen? No, it's going to happen. For with God, nothing shall be impossible. You need to praise Him. Because when there is life, there is hope. There is hope for you. There is hope for your children. There is hope for your career. There is hope for your business. Thank Him today. Tell Him that you are good. Tell Him you are great. Even if you don't have no clients, begin to thank Him. Daddy, thank you for the clients you are giving me. Thank you for the customer you are giving me. Thank you for him. Praise Him now. God knows that are not as they are. Praise Him now. Today is a day. It's your day. It's your day of next level. It's your day. Give Him praise today. Thank Him for that husband you are believing God for. You don't sit here, begin to thank Him. You don't see that woman here, begin to thank God for that wife. You are going to have it. Thank Him. Thank Him. Tell Him, Papa, thank you for my husband to me. Thank you for my wedding day. Thank you for my death ceremony. I give you praise. That man of God, you are preparing for me. That I'm about to meet. Give me praise. Thank Him. That woman of God, you are preparing for me. That I'm about to meet. I give you praise for my son. Thank God. Thank Him for your daughter. Thank Him for your son. That is settlement. That is settlement. You have to thank God before and after. Before and after. Why is doing it? Thank Him. Thank Him. Thank Him. Before He gets it done, begin to cut those hands. Cut them out. Thank God for the wedding day of my daughter. For the wedding day of my son. Thank Him. Praise Him. You will see it happen. You will see it happen. Right in your face. Everything begins to unfold. Everything
begin to unfold. Praise him. Praise him for your health. Thank you for your health. Even the medical report said you are not looking good. You are not finding your body. Begin to thank him for your healing. Daddy, I thank you. You have healed me. Your stripe has healed me. By his stripe I am healed. I thank you. You have healed me. You have healed my kidney. You have healed my liver. You have healed my heart. You have healed my soul. You have healed my body. You have healed my marriage. I thank you for the healing. I thank you for the healing. I give you praise. You have done it again and again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your green card. You are believing your green card. Thank you. I don't care what the record says. I don't care what the attorney says. I don't care what the immigration says. But with God, all things are possible. Begin to thank him. Thank you. Daddy, thank you for my green card. Thank you for my citizenship. Thank you, oh Lord, that you have settled me. You have settled my green card. Because my way is not your way. Hallelujah. My way is not your way. Daddy, we make a way where there's no way. I am thanking you. You brought me to this country. You brought me to this country. Not to put me to shame. I am thanking you that my shame, you are taking it. I give you praise. I give you praise for my settlement. Praise him today. Thank him today. Dance before him today. In the name of Jesus, he shall be well with you. He shall be well with you. Your sons and your daughters. Praise him today. Praise him today. He's a good God. Give him praise. Give him praise. Donnez-lui la louange. 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 I could see somebody. Je peux voir quelqu'un coming back. Revenant. By next Sunday. Par le dimanche suivant. For additional thanksgiving. Pour un témoignage encore élevé. Today, en ce jour, that person is thanking God. Cette personne est en train de remercier Dieu. But that thanksgiving, mais cette action de grâce, is going to continue. Ça va continuer encore. Till next Sunday. Jusqu'au dimanche suivant. Because there will be a reason for that. Parce qu'il y aura une raison pour cela. Because your thanksgiving today, ton action de grâce en ce jour, is going to give you, ça va te donner a breaking, say in French, a breaking good news. Une bonne nouvelle, une percée de bonnes nouvelles. Une percée dans une bonne nouvelle. Une percée pour ta bonne nouvelle. Une percée pour ta bonne nouvelle. Yes, your thanksgiving, ton action de grâce, will unlock, va débloquer a breaking good news. Une percée pour ta bonne nouvelle. Your thanksgiving, ton action de grâce, is going to unlock something. Ça va débloquer quelque chose. Thus said the Holy Ghost. Ainsi parle le Saint-Esprit. Is about to unlock. Ça va vraiment débloquer. Thus said the Holy Spirit. Ainsi parle le Saint-Esprit. The Lord said. L'Éternel dit. C'est Paul and Silas. Il dit Paul et Silas. Complain. Sont pleins. Did not touch me. La complainte n'est pas touchée. But their thanksgiving. Mais les actions de grâce. And their praises. Et les louanges. Unlock. A débloqué. The prison door. Les portes de la prison. Your thanksgiving today. Ton action de grâce en ce jour. Is going to unlock. Ça va débloquer. Where they have imprisoned your children. Là où ils ont emprisonné tes enfants. Where they have imprisoned your son. Là où ils ont emprisonné tes fils. Some of you God promised you. Il y en a parmi vous, Dieu vous a promis. But you are not seeing it. Et vous ne voyez pas. Because it's in prison. Parce que c'était emprisonné. Your thanksgiving. Ton action de grâce. Is going to unlock it. Elle sera débloquée. Do it wholeheartedly. Faites-le de tout le cœur. It will unlock your husband to Ça va débloquer ton mari à venir. Unlock your wife to Ça va débloquer ta fille. For you and your sons and your children. Toi et tes enfants. Your thanksgiving, ton action de grâce, is going to unlock favor today. Ça va vraiment débloquer la faveur. I am speaking what the Lord asked Je me to parle tell de ce que l'Éternel m'a demandé de vous dire. It's going to unlock favor. Ça va débloquer la faveur. Madame, can you hear me? Tu peux m'entendre? Come here. Yeah. I said your thanksgiving. J'ai dit ton action de grâce. It's going to unlock favor. Ça va débloquer la faveur. Your thanksgiving today, madame. Ton action de grâce ce jour. Your thanksgiving today. Ton action de grâce ce jour. It's going to turn your life around. Ça va changer ta vie. It's going to turn your life around. Ça va changer ta vie. It's going to turn your life around. Ça va tourner ta vie It's going to turn your life around. Ça va tourner ta vie. It's going to turn your life around. Ça va changer your ta vie. thanksgiving today. Ton action de grâce ce jour. Merci. Remercie-le. Liver. The part, something is unlocked. Parce que quelque chose a été débloqué. Something is unlocked. Quelque chose est débloqué.
This woman is locked. Cette femme était emprisonnée. She's locked. Elle était enfermée. But something is broken. Mais quelque chose est brisé. Our thanksgiving today. Son action de grâce ce jour. She will attest to the power of Elle va God. témoigner de la puissance de Dieu. Favor beyond measure. La faveur au-delà de toute mesure. Some of you, your womb is going to be unlocked. Il y en a parmi vous, vos seins seront débloqués. Will be unlocked. Seront débloqués. Your immigration case Ton cas that has been d'immigration locked down qui a été fermé is going to be unlocked. sera débloqué. Today, your sons Tes fils that have been bound by the qui devil ont été liés par le is diable, going to be unlocked. ils seront débloqués. You know, God promised you Vous savez ce que Dieu t'a promis? that there will be no tears. Il n'y aura pas de larmes. You know why? C'est pourquoi? For your labor. Pour ton travail, Your son ton fils, is not for Jesus. si ce n'est pas Jésus, They could have called you. on aurait pu t'appeler. Eh? Oui, Yes. Thank you. Merci. That you attest to the power of tu God. témoignes de la puissance de Dieu. They could have called you On aurait pu t'appeler because of your labor. à cause de ton travail. Mama, get up. Tiens-toi debout. The Lord said, look at her. L'Éternel dit, regarde là, Because of your à labor. cause de ton travail, Come here. Viens They ici. could have called you on aurait pu t'appeler and say, your son. et on dit ton fils. The trouble is too much. Le problème est trop. Because of that, this what À happened. cause de cela, ceci s'est But passé. today, Mais en ce jour, your thanksgiving, c'est l'action de your grâce. do it all Ton at action de grâce, fais-le de tout ton cœur. That particular one. Celui-là, That particulièrement, particular one. c'est The particulier. hands of God. La main de Dieu We go ira down to Liberia jusqu'au Libéria and rested et upon me reposer sur lui. because of your thanksgiving À cause de today. ton action de grâce ce jour. Because of your thanksgiving À cause de ton today. action de grâce ce jour. Yes. Oui, He will unlock that young ça va man. débloquer ce jeune He homme. begin to behave in Il a va way commencer à se that will comporter d'une glorify manière qui va God. glorifier Dieu. Because the power of His Parce majesty que will la travel. puissance de sa majesté va Just voyager. say the Holy Ainsi par le Ghost. Saint-Esprit. Just say the Holy Ainsi par Ghost. le Saint-Esprit. Yes, that's Oui, it. c'est tout. That's it. Oui, c'est tout. Satan, you have Satan, no say. Tu n'as pas de parole. Bye bye. Au revoir. That's it. C'est tout. The glory. La gloire de Dieu. That's it. C'est tout. The Lord has done it. L'Éternel l'a fait. It's done. Et il s'est fait. Some of you today, Certains parmi vous aujourd'hui, the chain, les chaînes. I see chain Je broken. vois des chaînes brisées. The Lord said, I'm going to use this thanksgiving myself L'Éternel dit, je vais utiliser cette action de grâce to break chains. pour briser des chaînes. As the praises of Paul Apostle broke Pendant chains, que la louange de l'apôtre Paul iron door avait brisé les chaînes was et fait broken. briser la paix, la porte through d'enfer praises. et travers la louange. Through what? Au Praises. travers de la louange. Your praises and thanksgiving today, Ton action de grâce, praises of thanksgiving, action de grâce, is going to unlock something in your life. ça va débloquer quelque chose dans ta vie. Businesses Des affaires that are tied down. qui sont attachées. Some of you, Il y en a parmi vous. the Lord has designed you to be independent by now. L'Éternel a établi que tu sois indépendant maintenant. Independent. L'indépendance To be employing people. est en train d'employer les gens. But the enemy lock it down. Mais l'ennemi a fermé cela. As you are praising God Pendant que today, tu loues Dieu ce jour, thus said the Holy ainsi Ghost, par le Saint-Esprit, those things will be unlocked. ces choses-là seront débloquées. Are you ready? Êtes-vous prêts? Say amen. Amen. Are you ready? Êtes-vous prêts? Someone shout Quelqu'un hallelujah. dit Alléluia. Okay, let's go. Let's go. God need your heart. Tu as besoin de votre cœur. Before we do this Thanksgiving, Avant que nous fassions l'action de grâce, I want all eyes je closed. veux que tous les yeux soient fermés. All eyes closed. Tous les yeux fermés. I want you Je veux que to search your heart vous cherchiez dans votre cœur, where you are sitting. là où vous êtes assis. Search your heart. Cherchez votre cœur. Because I'm not serving a God that Parce lies. que je ne sais pas un Dieu qui ment. If you know you want to give your life to Jesus, Si tu sais que tu veux donner ta vie à Jésus, you want to give your life to Jesus, tu veux donner ta vie à Jésus, or rededicate your ou bien life, redédier ta vie, do not be ashamed. n'aie pas honte. I want to pray with you. Je vais prier avec toi. Raise up your right hand. Élevez la main droite. I want to give my life. Je vais donner ma vie. I want to rededicate my Je vais life. redédier ma vie. Raise up your right hand. Élève ta main droite. I want to give my life. Je vais donner ma vie. Raise up your right hand. Élève ta main droite. As you raise up your right hand, Pendant que tu élèves la main I droite, want you to stand up. je veux que tu tiennes debout. Stand up wherever you are. Tenez-vous debout là où Stand vous up wherever êtes. you are. Tenez-vous là où vous êtes.
Stand up wherever you are. Là où vous êtes. Stand up. Tenez-vous Do debout. not be ashamed. N'ayez pas honte. Stand up. Tenez-vous debout. Wherever you are. N'importe où I vous want êtes. to give my life to Je vais Jesus. donner ma vie à I Jésus. want to dedicate my Je life. vais redédier ma vie. God of miracles in the house. Le Dieu de la miracle dans la maison. Today is a special day in your life. Aujourd'hui, c'est un Dieu I spécial. want you to come. Je veux que tu viennes. Those of you that stood up, Ceux qui sont tenus come debout, forward. avancez, s'il vous Come plaît. forward. Avancez. Clap for those wonderful Applaudissez people. pour ceux-là. Clap for those wonderful people. Applaudissez pour ces Clap gens for them. merveilleux. Applaudissez. Clap. Applaudissez. Clap, 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 clap. Applaudissez. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank God for the Holy. Clap for them. Merci pour le Saint-Esprit. Applaudissez pour eux. Oh my God. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Clap for these wonderful people. Applaudissez pour ces They personnes want to give merveilleuses. their lives. Elles veulent They want to redonner leur vie. rededicate their Elles veulent lives. redédier leur vie. Our God is good. Notre Dieu est bon. Our God is good. Notre Dieu est bon. Our God is good. Notre Dieu est bon. You see the Holy Spirit Vous voyez le Saint-Esprit. motion me. Il m'a He said, arrêté. make altar Il call. dit appelle les My gens. servant before you Mon go. serviteur avant que tu partes. Holy One of Israel. Ô Saint d'Israël, We thank nous you te remercions for their faithfulness. pour leur fidélité. They are not ashamed Ils n'ont pas honte because their life parce que leur is vie about to be transformed. sera transformée. You will remember this day, Vous vous souviendrez de ce the jour first Sunday of the que month le of premier May, dimanche du mois de mai, the year l'année 2019. 2019, They will remember all the days ils of se their life. souviendront de tous les jours. They remember all the days of Ils their se life. souviendront de tous les jours de Even leur when vie. they get to Et Jerusalem, même quand ils arriveront à they will Jérusalem, remember it. ils vont se souvenir. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Holy Merci Spirit. Saint-Esprit. We give you Nous praise. te donnons la gloire. We give you Nous praise. te donnons la gloire. We give you praise for Nous te these donnons la wonderful gloire people. pour ces gens I merveilleux. want you all to say after Je me. veux que vous disiez après moi, Say, Father, in the name of Jesus. dis Seigneur au nom de Jésus. Oh. Sister Victoria, La sœur Victoria, that's your son. ce fils à toi Today, en ce jour. you will need that this altar. Tu vas te mettre ici devant cet autel. You will call his name 3 Tu times. vas appeler son His nom full 3 name fois and decree anything. et déclare tout ce que Over tu his veux déclarer life. sur sa vie. And you will see. Et tu verras. Talk, say the Lord. Ainsi par l'Éternel. Thank you, Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Now you say after me, Vous dites après moi, say, Lord Jesus, dis Seigneur Jésus, today ce jour, I thank you je te remercie. for giving this opportunity Tu m'as donné cette to be opportunité in your house today. d'être dans ta maison ce jour. I am not ashamed Je n'ai pas honte of who you are, Lord. de qui tu es, Seigneur. Today, Ce jour, I admit that I'm a sinner. j'admets que je suis un pécheur. I admit today, oh Lord, J'admets au Seigneur that I need to rededicate my life. que j'ai besoin de redédier ma vie Today, en ce jour. Jehovah, Seigneur, I confess all my je sins. confesse tous mes péchés And I repent of all my sins. et je me répands de tous mes péchés. And I ask you, Lord, to forgive me all my Je sins. demande de me pardonner tous mes péchés Today, en ce jour. in the name of Jesus, Au nom de Jésus. from this day forward, À partir de ce jour en I avant, renounce every other God. je renonce tout autre Dieu. I renounce every other Je way renonce tout autre chemin that is not your way. qui n'est pas ton chemin. I accept you Je t'accepte today en ce jour. as I'm rededicating my Pendant life, que je redédie ma vie, as I'm giving my life. pendant que je donne ma vie, I accept you as my Lord and my je Savior. t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Take over my life, Holy Prends le Spirit. contrôle de ma vie. Rest upon me, my Lord. Repose sur moi, Take l'Éternel. over me, O Lord. Et prends au-dessus de moi. Begin to use me Commence today. à m'utiliser en ce jour. After today, À partir de ce jour, let your que anointing ton onction work with me. repose sur moi. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, I declare you je today te déclare ce as jour my Lord comme mon Seigneur and my Savior et mon Sauveur. for now À partir de and maintenant forever. et à jamais. So help me, God. Aide-moi au Seigneur. Let me dwell in your house Que je forever. demeure dans ta vie tout le temps. Help me, God, Aide-moi, Seigneur. not to look back, De ne pas regarder en but to hold arrière, on to you mais de te tenir in any en circumstances. toutes circonstances. Thank you for touching Je te me. remercie de m'avoir In touché. Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Clap for these wonderful people. Applaudissez pour ces Clap personnes for them. merveilleuses. Our God is good, man. Notre Dieu est bon. Our God is good. Notre Dieu est bon. The Lord will amaze you. L'Éternel vous The surprendra. Lord will surprise Il you. va vous My surprendre. sister, nice to see you from Georgia. Merci de te voir. de la Welcome. chose. God bless you, man. Merci. God bless you, sister. Merci, God bless maintenant. you. Que Dieu vous My bénisse. son, Mon my fils. great servant, Merci, mon the Seigneur. great servant of God. Grand serviteur de Dieu. Yamosayaba. Come here. Viens. In so shall it be forever. Ainsi soit-il à jamais. Operation no looking back. L'opération n'est pas regardée en You retour. are saved. Tu es sauvé. You are saved Tu es sauvé for life. pour la vie.
In Christ Jesus. En Christ Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.